امروز با خرسندی و افتخار از رویداد تازه‌ای با شما سخن می‌گوییم. یک بار دیگر سیاوش اوستا، پرتلاش‌ترین نویسنده ایرانی، افتخار دیگری برای ما ایرانیان آفرید. این بار در مجلس سنای فرانسه مدال آرت، سیانس، لتر، هنر، دانش، ادبیات فرانسه به سیاوش اوستا اعطا شد. از شما مهربان یاران دعوت می‌کنیم تا به بخش کوتاهی از این مراسم در مجلس سنای فرانسه توجه بفرمایید. Si nous sommes tous réunis ce soir au Sénat, c'est pour fêter la remise de la distinction de la médaille de vermeil de l'Académie Arts, Sciences et Lettres à notre ami commun Hassan Abbassi. L'Académie Arts, Sciences et Lettres a été couronnée par l'Académie française dont elle a reçu le prix Torlet. Cette distinction reconnaît en lui le promoteur fervent de la pensée laïque qu'il fut promoteur qu'il fut en Iran et qu'il continue à être de par le monde dans le cadre de ses très nombreuses activités. Il est né en Iran, je vais donner la date, à Mashhad le 23 juillet 1957. Alors, notez bien la date de son anniversaire. À tout hasard. Dès l'âge précoce de 14 ans, ses pamphlets émaillent les pages des journaux iraniens. Je pense qu'il nous dira tout à l'heure comment il a pu communiquer avec les journaux iraniens et probablement par l'intermédiaire de sa famille qui était en politique depuis longtemps. Il verse dans le théâtre, réalise plusieurs courts-métrages. Et à 17 ans, il écrit et publie son premier ouvrage, Les ridicules de notre cité. Ce qui montre un peu l'esprit pamphlétaire qu'il pouvait avoir à 14 ans, s'est perfectionné pour arriver à l'homme que nous connaissons aujourd'hui et qui toujours est derrière les idées de liberté, de fraternité, d'égalité, de laïcité qui sont chères à notre République. À l'âge de 22 ans, il diffuse son propre journal, Ershad, ce qui veut dire conscience. Malheureusement, après 2 ans de vie, son journal est interdit en 1981. 2 ans après, nous retrouvons Hassan Abbassi en France et dès le départ, l'activité qu'il avait précédemment en Iran se développe, se démultiplie. À ce jour, il est l'auteur de 70 ouvrages, dont 6 en français. Il a écrit quelques 2500 articles sur l'histoire, les histoires, la religion, la société, le monde. مراسم اعطای نشان هنر، دانش و ادبیات به سیاوش اوستا در سنای فرانسه در 26 شهریور 7026 آریایی میترایی طی مراسم باشکوهی در مجلس سنای فرانسه نشان و مدال هنر، دانش، ادبیات فرانسه به سیاوش اوستا اعطا شد. آرت، سیانس، لتر که زیر نظر آکادمی فرانسه می باشد در سال 1915 پایه‌گذاری شده است. در ابتدای این مراسم آقای ژان فیلیپ بیرون، معاون همکاران وزرا و نمایندگان مجلس و سردبیر پارلمان و سنای فرانسه طی سخنانی گفت: ما همه با هم در مجلس سنا جمع شده ایم تا نشان و مدال هنر، دانش و ادبیات فرانسه را به دوستمان آقای حسن عباسی اعطا کنیم. آقای حسن عباسی طی 22 سالی که در فرانسه است، خدمات بسیاری به فرهنگ و هنر مردم خودش و کشور میزبان انجام داده است. وی از پیشتازان اندیشه خردگرایی مدرن در کشورش بوده است و نشریه ارشاد به سردبیری وی نخستین روزنامه‌ای بود که در سال 80 به خاطر نشر خردگرایی و تبلیغ جدایی دین از سیاست در ایران توقیف شد و او مجبور به ترک میهنش شد. وی از هنگام خروج در تلاش‌های جهانیش لایسیته و خردگرایی را دنبال نموده است. وی مبتکر بسیاری از واژه‌ها و کارهای فرهنگی در فرانسه است. واژه اسلام سیاسی برای نخستین بار توسط وی به کار گرفته شد و سرویس فکس و اینترنت و تبلیغات با کامپیوتر را پیش از اداره پست
دوست در فرانسه پایه نهاد. او بیش از 70 کتاب و صدها مقاله نوشته است و هزاران ساعت برنامه رادیویی و بیش از 100 برنامه تلویزیونی در نشر خردگرایی تهیه و اجرا نموده است. وی نشانها و مدال‌های دیگری نیز دریافت کرده است، از جمله جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه و مدال طلایی شایستگی و سپاس فرانسه. اینک نشان هنر، دانش و ادبیات فرانسه در مجلس سنا به ایشان اعطا. Roland ont été extrêmement heureux de vous remettre ce diplôme, puisque vous connaissez son amitié et vous savez combien il vous aimait. Et c'est avec beaucoup d'émotion que ce soir, je vous adresse toutes nos félicitations. Merci. De savoir réclamer. Merci beaucoup, merci à toutes, merci à tous d'être présents ici ce soir. C'est vrai. Combien je suis heureux de la distinction qui t'honore et te remercier de nous avoir tous invités à cette cérémonie qui nous honore aussi. Pascal, tu as dit quelque chose? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que je veux dire? Je te félicite pour ta décoration. Je suis ravi d'être là. Je te remercie de nous avoir invités. Et puis aussi, je suis ravi de rencontrer des amis que je connais depuis un certain temps, grâce à toi ou par d'autres biais. Et c'est vraiment un endroit très très agréable pour se retrouver avec toi. Quant à faire quelque chose, un colloque ou quelque chose comme ça, oui. Tu as parlé d'hypnose, tu as parlé de... Non, je peux m'associer aux félicitations, je ne vais pas prolonger. Et je suis solidaire de tout le monde pour te féliciter. Tu sais, je t'embrasse. Nous aurons d'autres occasions de nous retrouver. Merci Roger. Voilà, on va commencer à manger, mais je crois que deuxième Roger, notre artiste de cinéma, va dire un mot. J'ai pas grand chose à dire, mais tout d'abord, cette médaille arrive tout petit peu tard pour toi, mais c'est quand même grâce à notre ami Roland Aria, notre ami commun, qui n'est pas là aujourd'hui, mais nous pensons tous à lui. Et bravo à toi pour cette médaille. Merci Roger. Frédéric, tu as dit un mot? Président de collectif Respect, Frédéric Barr. Cher Hassan, je te félicite moi aussi, je me joins à ce concert de louanges pour te dire effectivement c'est amplement mérité au regard de la brillante carrière qui est derrière toi et devant. Mais je pense qu'effectivement il était temps que tu aies un tel diplôme. Quant à nous, tu es déjà membre presque d'honneur de notre collectif Respect. Tu nous avais fait l'honneur l'année dernière de venir. Tu sais que là nous préparons pour le 4 décembre notre colloque sur le respect de l'autre et la lutte contre le communautarisme qui se tiendra à l'Assemblée nationale. Je pense que tu y interviendras cette année. Et donc j'aurai plaisir à faire. Marie, à sa donne. Félicite et je suis très fière d'être iranienne aujourd'hui et de pouvoir accepter cette médaille, cet honneur. Merci Marie. Merci.